नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जानुची। आपण माने केमिति अछंती आशा कर समस्ते भलर थिबे आउ खुशी रे मधे थिबे। आपण माने केमिति अछंती निश्चित रूप से कमेंट माध्यम रे जणे देबे। चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करिया। वीडियो कहा ऊपर जाउची आपण मान तो थंबनेल देखि जानि सारथिबे, तथापि मु कहि रखिबी वीडियोटी आमर ये आमर गाँव मिनिमम 5 किलोमीटर दूर थिबा एक गाँ जार ना हूँ शंखचिला। से शंखचिला गाँव जड़े भौणी फोन करथिले तांकर जहाँ सब जीवन रे दुख थिला से सब जणैथिले। जीवन रे कौन दुख अच्छी कौन नहीं से सब जाक जणैथिले। चलतु से किसी किसी आम शुणा आउ कौन सब जीवन में घटी कौन है कौन नहीं सब किसी कहानी रे जानिबा। कहानी हूँ जाजपुर जिलार शंखचिला गाँ माहेंगुला पाखु मिनिमम 5 किलोमीटर दूर घर। गाँव ना कहबिनी कि ना तार कहबिनी कौन सी जिनस कहबी नहीं। चलते वीडियो स्टार्ट करे। शंखचिला हाई स्कूल शंखचिला हाई स्कूल भीतर प्रेम संपर्क घटी से पढ़ुला भर से पुओटी घर से शंखचिला हूँ गोटे बारपाटना 12टा गाँ को मिसेले गोटे गाँ तार ना हूँ शंखचिला। से गाँव से ये अन्य गाँव पुओ से एक अन्य गाँव झील दी जन भितर प्रेम संपर्क बीती गढ़ी उठिला भितर। स्टार्टिंग तो सब किसी आसला जमी समस्त हुए जमी गपसप चॉकलेट खिया आरंभ कर जहाँ साँ सब घटे भीतर भी घटी। दशम परीक्षा है। दशम परीक्षा है पुओटी पास कला जाजपुर रोड VN कॉलेज पढ़ला। झीटी पास कला झीटीर पैसा पत्र जेहेतु अधिक अच्छी बापा माँ नहीं कि भुवनेश्वर को एक कॉलेज रे पाठ पढ़ेले। भुवनेश्वर कॉलेज रे पाठ पढ़ा संगे सी जो घर को घर मासक मास आसे पुओटीर तार प्रेम संपर्क सहित शारीरिक संपर्क हुए। आपण मैंने तो जानी थे शारीरिक संपर्क है माने प्रेम संपर्क बढ़ी जाए आपण मैंने भी रियलाइज करेंगे समस्त एका तार भी नुह प्रेम संपर्क बढ़ी जाए। आउ ये प्रति मास थरे आसे सब कथबार्ता हुंती दी जन नहीं शपथ करथिले आम दी जन बा हवा आमर सुनार संसार गढ़ा आमर पुओ हम झील हम एमती सब किसी आशा भरसा नहीं कि प्रेम संपर्क गाड़ी गड़े चलते। दिने आसीगला काल रात्रि जो काल रात्रि की कॉलेज रे घटिला। कॉलेज रे कौन घटला चलतु से विषय आम जाना। सेठी गोटे भल पुओटी आठ सुंदर देखा को आठ बहुत गुण रे भल अच्छी ताकू ये लाइक कला झीटा को लाइक कला दी जन भितर कथबार्ता है देखा चाहे सेठी से झीटी ताकू भल पाईगला। एठी गाँव रे ये अच्छी सेठी सी अच्छी ताकू भी भल पाइला। सहित शारीरिक संपर्क रखला। हॉस्टेल से मार्केट बाहाना करी गले ओयो पढ़ाती रूम बुक करी पढ़ाती आउ बहुत गुड़ी एमती जिनस चलला। शारीरिक संपर्क चलला या सहित चलला। ये मसे आसिले से नंबरटा स्विच ऑफ कर दे आसो बात चार्ज नहीं कि ये नहीं से नहीं बाहाना कर दे ये पुओटा सहित शारीरिक संपर्क रखियो। सेठी कॉलेज रे 2-3 दिन थरे ता सहित संपर्क रखे। एठी मासु थरे या सहित भी संपर्क रखे। पुओटी जानी पाइला कि प्रेम संपर्कटी मो पाखे आउ नाही मो भल पाया मो पाखे आउ नाही कहीं जो झील आसबार 4 दिन पूर्व मते कॉल करके मुंड खराब कर मुझे जाऊँगी आज से झील मत कि जनाऊनी डायरेक्ट आसी घर पहुँचे मुझे देखला इनडायरेक्ट डाकुची कि आता हाथ डाकुची तू आस बोली। आज तार फोन स्विच ऑफ कहीं स्विच ऑफ से सब भाभी 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 पूरा चिंतार पड़ी शेषर दिन कहला कहीं तोर स्विच ऑफ। झीटी कहला कि नाई मोर खराब हो फोन कहला आज मो पाखु आसला तोर 4 दिन काल स्विच ऑफ रोची हेटी गला पर तोर फोन माने हेटी गला पर ठीक हो एमती कथा नुह। पुओटी सन्देह कला सन्देह करू 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 तार झील सांग आणला झील ता सांग आणला पर ताकू पचार बुझु बुझु सेठी गोटे पुओ सहित भल पाई ताहे तो डेली 2-4 दिन थरे शारीरिक संपर्क रखा होटेल पड़ोची
ଆଉ ଇଏ ପଚାରିଲେ ଏତେ ପଇସା ସବୁ ଆଣୁଛୁ କେଉଁଠୁ? ନା ତା ବାପା ମା ତ ତାଙ୍କର ତ ସୁନା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ତାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମାଗେ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଇଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ସିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଦୁଇ ଜଣ ମିଳିମିଶି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଓୟ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସିଏ ଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଗାଁ କହିବିନି କି ନାଁ ବି କହିବିନି, କାହିଁକିନା ଗାଁ ପାଖରେ ଗାଁ, କଥାଟା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ପୁଅଟା ଦିନେ ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲା ସବୁ, ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲା ତା ଭଉଣୀ ନା ତା ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ, ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଫୋର୍ସ କଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ। ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଗଲା। ରାଜି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ରାଜି ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁଠି ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ, ସେ ଘରେ ଆଗରୁ ସେଟ୍ କରିଥିଲା ପୁଅଟା କି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଲେ ତା କତିରୁ ସତ ସବୁ ବାହାରିବ, କାହିଁକି ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଉଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସରିଗଲା, ପୁଅଟି ତାକୁ ପଚାରିଲା କି ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛୁ? ପ୍ରତି ମାସରେ କ'ଣ ତୋର 4 ଦିନ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍? କ'ଣ ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି? କାହିଁକି ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଚଉଛୁ? ସେ କହିଲା ହଁ ମୋର ଫୋନ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା ଏଠିକି ଆସିଲେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, କି କାରଣ ଅଛି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ନ ମାନିଲା, ତାକୁ ତୁ ତା ମେ କଲା, ଜମା ତାକୁ ମାନିଲାନି, ଚଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା। ପୁଅଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ଯଦି ତୁ ମୋତେ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯାହା ହେଇଛି କିଛି ନ କହିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ବାପା ମା କତିକି ପଠାଇଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବଦନାମ ହେବି, ତୋତେ ଫୁଲ୍ ବଦନାମ କରେଇଦେବି। ତେଣିକି ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ ଥାନା ଯାଏ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଏ, କିମ୍ବା ମରିଯାଏ, କାହିଁକିନା ତୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତ ମୋ ଜୀବନକୁ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତୁ ଯଦି ମାରିଦେବା ଚାହିଁବୁ ମାରିଦେବୁ, ଯଦି ମାରିବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁବୁ ତାହେଲେ ସବୁ କଥା ସତ କଥା କହିବ। ସେଇ ରାଣ ନିୟମ ଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଡରିଗଲା ପରେ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ, ତୁ ମୋ ବାଟରୁ ହଟିଯା, ତୁ ନ ଜାଣିପାରିବୁ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଖୁସି, ଆଉ ମୁଁ ସେଟା ନ କଲେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ତୁ ନଥିଲେ ବି ଆଉ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଏସବୁ କାମ କରିଦେବି, ଆଉ କାହାକୁ ପଟେଇ କରିଦେବି, ତୁ ଥିଲେ ରହ, ନଥିଲେ ନାହିଁ, ଭାଡ଼ ମେ ଯାଅ। ଏତିକି କହିକି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଲା, ତା ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା। ପୁଅଟି ସଚୋଟ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ଆରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ନା, ସଚୋଟ ଭଲ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। କହିଲା ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ହେବ? ଆରେ ଯାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଯିବୁ ସେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ନ ଆସିବ କାହିଁ ପାଇବ? ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା। ମୋବାଇଲ୍ ସେଠି କଚାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ସିଧା ମଦ କାଉଣ୍ଟରରେ ଯାଇକି ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ବାନ୍ତି କରିକି ତାରି ଆଖି ଆଗରେ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଘର ଯେହେତୁ, ତାର ବନ୍ଧୁ ଘର ଅଛି, ପୁଅଟାର ବନ୍ଧୁ ଘର ଘର ପାଖରେ ଘର ଯେହେତୁ, ସେଇଠି ଯାଇକି ବାନ୍ତି କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ପୁଅଟି ମେଡ଼ିକାଲ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ବାନ୍ତି ରହିଲା ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଜପୁର ଗୋଶାଳା ମେଡ଼ିକାଲ, ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ, ସେଠି 2 ଦିନ କାଳ ରହିବା ଭିତରେ ଟିକେ ଇଏ ଭାବିଲା ନାହିଁ କି ମୋରି ପାଇଁ ଏତିକି ସବୁ କଲା, କି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଆସେ, କିଛି ସେ କଲାନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ତା କଲେଜ ସେ ପଳେଇଲା। ଇଏ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ତା ବାପା ମା, ମାମୁଁ ମାଇଁ ସବୁ ବୁଝେଇଲେ କି ସେ ଝିଅ ତୋତେ ଯଦି ସତରେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତା ତୋତେ ଆଜି ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନଥାନ୍ତା, ତୁ ଆଉ ତା ପଛରେ ପଡ଼ନି। ଏମିତି ସବୁ ବୁଝା ଗଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେ ସେଟ୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ବାହାଘର ପାଇଁ। ବୁଝାବୁଝି କରିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁଠି ବାହାଘର ପାଇଁ ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସେ ଝିଅଟା ଘର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ମିନିମମ୍ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଆମର କୋରେଇ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ସେ ସାଇଟ୍ରେ ସେ ଝିଅଟା ସହିତ ଦେଖିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା, ଦେଖା ଚାହାଁ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ଭଗବାନ ତ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହଁ ନା, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଯେଉଁ କଲେଜ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ତା ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ୟାକୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରି ତାର ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଯାଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର କାଳେ କମ୍ ବୟସରେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଇଏ ଗଲାବେଳୁ ସେ ପିଲା ନଥିଲା ପରେ 2-3 ଦିନ କାଳ ୱେଟ୍ କଲା, କାଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ। 4-5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କର କି ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରଖିଥିଲା ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ୍ କଲା, ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କଲା, ସିଏ କହିଲା
तू हूँ मो गोटे माने सारी माने टाइम पास करने तू हूँ गोटे मो पाखे थिलु मुझे पठेली टाइम पास करने तू मोर कौन प्रकार कम आसबू ना कि मुझे बाहेबी भी ना कहीं आमर घर लोक तो ढेर 10 गुणा उपरे मो ठीक कर बहुत सुंदर देखा तू किए ये कहला या छाड़ी सांगे सी या छाड़देला मझे सी मझी नई उठू कौन करियो बोली चिंता पाइलानी किसी चिंता पाइलानी सीधा विष खाईदेला विष खाई शोई पड़ा मेडिकल सांगे सांगे जो हॉस्टेल रही से सब झील पी मैंने डकाडकी कर वार्डेन आसला मेडिकल नहीं जाते मेडिकल किसी 2-3 दिन भितर घर लोग भी आसते 2-3 दिन भितर से भल परिस्थिति आसला आसला खाली भो भो हो कांदा सब कहला जहाँपाई मो मनर मनुष्यटा छाड़ी पिला बेलर भल पाइबा ताकू मु फेरी पाइबा चाहे तमें एति कर बापा मत ताकू आनी फेरे दियो सी कहला हो ठीक अच्छे मुझे घर जा कहबी सी निश्चित फेरी आसो तो सतर भल पाई निश्चित फेरी आसो आउ तू आउ कांदा कांदी कहना तो देह भल ना आ कांदिले बहुत कष्ट हम तोते कष्ट हेल्ले बापा मन मत भी कष्ट हम ये सब कथा शुणिकी सी सांगे सांगे जा पहुँचला ता घरे पहुँचला चुप चुप कथा होते कि झील एमती विष खाई भुवनेश्वर सियाड़े अच्छी घर को आसले लोक हसाबे किसी गोटे पुओ कर जमी तुम तक फेरी जाओ आउ तुम 2 जन आम बाहर करदेव माँ हेंगुड़ा मंदिर में एतिकी ये बापर रिक्वेस्ट रख कहला पर तो बापा माँ बाहरी आसिकी कहले नाई आमर अलग आड़े ठीक ठाक हो जाए आम तो किसी रागिन तुम तुम बाटर पलाओ आम आम बाटर नहीं रही कहीं तुम झील मो पुओ को छोट बड़ करदेला गोटे पुओपाई मो पुओ भी बहुत कांदी कांदी सांगे सांगे विष खाई देला एमती किसी न हो बाहला पुणी से विष खाइब कि हाथ काटो कि कौटी दौड़ा दे मर आमर दरकार ना तुम सुसम्मान कह तुम पलि जाओ जदि सुसम्मान न मानव ताले आम पदक्षेप नबू कथा खराब हम तुम पलि जाओ पुअर झीर बाप भी फेरी आसला घुम खाई बसला झील को कहला कि नाई सी मना कले तू एत बड़ कष्ट देचु ता पुओ को सी मना करदे ता पुओ विष खाइला मरु मरु बची आम अलग आड़े देखा कौन करा कहला नाई मोर अलग आड़े दरकार ना आदि न आसब आज रास्ता मु पुणी देखेदेवी मो रास्ता मु काटिदेवी मुझे ठाकुर को डाकुची हे महादेव मु पिला बेलू तुमको एति पूजा कर जदि सी मो जीवन न आसला ताले मु मरजी आज राति भीतर मत रास्ता देखा जे न देखेब ताले कल सकाळ पाइला विष खाई मुझे शोथी कहीं उठा पूर्व सांगे मो सब उठो ये कहला माइंड टेंशन लगे मोबाइल धरला यूट्यूब खोल दे आजिकल तो यूट्यूब ना फेसबुक खोलते ना इंस्टा यूट्यूब डायरेक्ट खोलदेला डायरेक्ट आस मो भिड बाहर पहुँची ना कि देख मुझे गोटे बड़ कथा कहबी जो मानकर दुखरे अच्छे जो मैंने से मो भिड जाने रियलाइज करते मो भिड तुम मारिकी बाहर करना आपण पाख ही जाइए से सब जिनस देखी देखला गोटे देखु देखु 2टा देख 3टा राति 10 रु भोर 5टा जाए से मो भिड देखी माने एते मात्रा भिड देखी देखला मत राति 4 रे फोन करथिला कहला भाई एते राति रे फोन करछि आ भाउज किसी कहबे कि मोबाइल नहीं से किसी कहबनी कहीं देख भाई भौणी संपर्क सब जगह भाई भौणी संपर्क थाए आ तुम मान जब मत भाई डाकी जाओ मुझे तुम भौणी डाकबी ना कथा कहीं खराब हो तब सी मत पचार कि भाई कौन करी कौन ना मत टे उपाय दिंतु आउ उपाय देती यही पूजार जेहेतु तुम आम गाँ पाखर तुम टे आसिक मंदिर में पहुँची था जदि मंदिर में पहुँची न पार ताहले सेठी था कि नीति नियम टे मान जो जो नीति नियम मुझे समस्त कहूँ भी कहीदेली से नीति नियम मानी आउ गोटे सोमवार जाइए 2टा सोमवार बेलू से जो पुओ जो कथबार्ता होता बाहा से बाहटी से झीटी अन्य एक पुओ सहित पलैला कहीं झीटी ट्राए करुला से केमिति आपको मुझे ट्राए करी जब भल लगे ताहले आपको बाहा भी ना छाड़ दे पलैब
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସୋମବାର ଦୁଇଟା ସୋମବାର ନା ମୁଁ ଦୁଇଟା ସୋମବାର ରାତିରେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅ ସହିତ ପଳେଇଲା ପରେ ୟା ମାଇଣ୍ଡ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆଉ ଆକୁ ଖୋଜିଲା ମନେ ମନେ ଖୋଜିଲା ପରେ ଇଏ ତ ଚାହୁଁଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ତା ବାପା ମା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଯାହା ହେଇଛି ଆଉ ବାହାଘର କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝିଅକୁ ଆମେ ଚାହିଁବୁନୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ବୋଲି କି ଚାହିଁବୁନୁ ସେ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁ ବୋଲି କାହିଁକିନା ଆମ ବହୁ ଚାକିରି କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି କି ଏଇସବୁ କଥା ପୁଅର ବାପା ଆସିକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘରଟି ଆଜି ହିଁ 11 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେଇଛି। ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଇଛି ପ୍ରସେସନ ବାହାଘର ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଏକ ମନ୍ଦିରରେ କିମ୍ବା ହୋଟେଲରେ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପ୍ରସେସନ ବାହାଘର ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବାବା ଖାଙ୍କାଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ବାବା ବରଳା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଟେନସନ୍ ନେବେନି କାହାର କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କଥା କାହାର ଲେଟ୍ ହେବ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି କଥା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଟପିକରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ।